TM2 filɛlibaga an bɛ foli kɛ aw kelen kelenna bɛɛ lajɛlen fɛn fɛn bɛ ka lajɛ nin wagati na aw ka jabaranin kan an b'a yira aw la k'a fɔ min ye aw ka jɛmukan ye espace citoyenneté ni y'ale tako kura ye espace citoyenneté ale bɛ kuma fasoden ɲumanya baaraw kan fasoden ɲumanya kɛwalew an ka jamana kɔnɔ sabu ka d'a kan an bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ min ye fasoden ɲumanya ye bi bi in na an bɛɛ lajɛlen mako b'o la sabu ka d'a kan faso yɛrɛ mako b'o la o la bi ani min ye Sɛbɛnninkɔrɔ lycée Mamadou Mbɔch ale min bɛ Sɛbɛnninkɔrɔ kalanyɔrɔ don kalanso don Sɛbɛnninkɔrɔ donc ani o mɔgɔ dɔw bɛ ɲɔgɔn fɛ a ekɔliden kɔrɔw olu ye hakilina dɔw ta u ka sigida la olu bɔra lycée Mamadou Mbɔch kɔnɔ donc u y'u ka kalan kɛ yen nɔ u farala ɲɔgɔn kan ka kɛ kolo ye n'an b'a fɔ n ko association donc u ye hakilina dɔw ta u ka sigidaw kɔnɔna na mun ye ka dɛmɛ don denmisɛnw ma kalanko ta fanfɛlaw la surtout que an bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ vacances kɔnɔnaw don cours de vacances b'o la fo ka taa se min ye ka denmisɛnw dɛmɛ minnu kan ka examen kɛ ɲinan examen parce que an b'a dɔn k'a fɔ an b'o hukumu kɔnɔna na ayiwa u sekun ye o de ye bi an ka jɛmukan kɛnɛ kan n'o ye espace citoyenneté fasoden ɲuman kɛnɛ pour que an bɛ se ka hakilina in faamuya cogo di hakilina in bɛ se ka kɛ misali ye mɔgɔ wɛrɛw ma minnu bɛ ka an lajɛ nin wagati na an bɛ foli kɛ aw bɛɛ lajɛlen an bɛ aw yɛrɛ fo aw minnu sera an ka kɛnɛ in kan bi an b'a daminɛ Boubacar Koyita la an filɛ ka tɔ min fɔ sisan o y'o président ye nka i bɛ se ka dɔ fɔ i yɛrɛ kan. Ne bɛ foli bila bɛɛ lajɛlen ma ani TMD mɔgɔ yɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la an weleli nin kɛnɛ kan diyara an ye a bonyara an ma ne tɔgɔ Boubacar Koyita ne ye association des anciens élèves du lycée Mamadou Mbɔch o tɔn ɲɛmaa ye ne an bɛ don min na ko bi yanni an b'a walawala an bɛ an balimakɛ fana ɲininka a tɔgɔ n'a jamu na. Ne ye Adama Sidibe ye ne fana ye association des anciens élèves du lycée Mamadou Mbɔch secrétaire à l'information à la communication et à l'éducation. Ayiwa bi aw wulila ka se an ma walasa an ka hakilinaw falen falen sabu ka d'a kan aw ye hakilina kura dɔw ta aw ka sigidaw la nin y'a san 3 ye min ye kalanw ye aw kɛlen don k'olu boloda sɛgɛnnafiɲɛbɔ wagatiw kɔnɔ n'an ko ko vacances donc o kalan ninnu a b'o kɛ denmisɛnninw kun min ye examen yɛrɛ période fana ye an b'o olu la donc aw bɛ denmisɛnw dɛmɛ o sira kan kosɛbɛ hakilina jumɛn nana n'o ye. n bɛ kuma association yɛrɛ kan kosɛbɛ fɔlɔ association ye hakilina nana anw na san 2012 o 2012 cadre la an ye démarches daminɛ mais an tɛgɛ nana da an ka récépissé kan le 15 décembre 2014 au 15 décembre la association ye an récépissé sɔrɔ officiellement association des anciens élèves du lycée Mamadou Mbɔch de Sɛbɛnninkɔrɔ. D'accord i da sera ma k'a fɔ ko association ye a ye hakilina nana cogoya min na nka association yɛrɛ an bɛ se ka mun de fɔ ko y'a ka laɲiniw ye a ka laɲiniw ye jumɛn n'o ye objectif ye. Association ka laɲini belebele yɛrɛ fɔlɔ ka dɛmɛ don an dɔgɔnin an den minnu bɛ lycée la n'u bɛ kalan na ka dɛmɛ don o la pour que u ka kalan caman bɛ se ka fara u niveau kan cogo sugu min na o de ye association hakilina belebele yɛrɛ ye mais o fɛnɛ kɔfɛ association n'i ye mɔgɔ kɔrɔw ni mɔgɔ kuraw fara ɲɔgɔn kan a ka ca Ala fɛ fo a ka lien créer lien min na a bɛ se ka solidarité a bɛ se ka ɲɔgɔn dɛmɛ cogo sugu min na o ye association hakilina dɔ ye ani en même temps cantine scolaire n'o bɛ ekɔliso caman mais n ye ɲina kɛlen k'o kɔ n'an ye fanga sɔrɔ ka se ka o dɛmɛ pour que cantine scolaire bɛ se ka sankɔrɔta cogo sugu minnu na en même temps ka denmisɛnnin musomanw k'olu ka kalanko k'o don ba la kosɛbɛ kosɛbɛ o ye association ye ka hakilina dɔ ye parce que an y'a ye bi bi in na an bɛ wagati min na fo denmisɛnnin musomanw ka dɛmɛ kalanko la muso olu de bɛ se ka jamana kɔrɔta kosɛbɛ.
ayiwa association yɛrɛ kɔnɔ an b'a dɔn k'a fɔ denmisɛnninw dɔrɔn t'a la dɛ. denmisɛnninw dɔrɔn tɛ association in na. association in na mɔgɔkɔrɔbaw b'a la denmisɛnninw b'a la. kabi lycée créera génération fɔlɔ fo kana se mɔgɔ laban minnu ye bac sɔrɔ. donc o mɔgɔ bɛɛ ye tɔn in den association membre ye. dɔw bɛ n'a dɔw bɛ ɲɔgɔn kalama dɔw bɛ Sebenikɔrɔ dɔw bɛ Bamakɔ dɔw bɛ Mali intérieur la dɔw yɛrɛ bɛ hali extérieur la. mais an n'u bɛ ɲɔgɔn kalama komi an kɛlen don ka groupe dɔ créer donc o groupe kan an bɛ caman bɛ ɲɔgɔn kalama o groupe kan. donc o kɔrɔ k'a fɔ ko promotion kɔrɔbaw b'a la. promotion kɔrɔbaw b'a la. d'accord donc o b'a yira k'a fɔ min ye association ye a dannen tɛ denmisɛnninw dɔrɔn ma. aw ye hakilina min ta hakilina in an bɛ se k'a fɔ hakilina in ka fisa kosɛbɛ sabu ka d'a kan ka hakilina ta min ye ka aw dɔgɔninw ye k'olu dɛmɛ kalanko ta fanfɛlaw la an bɛ se k'a fɔ hakilina ɲuman don nka a sɔrɔla cogo di. a sɔrɔla ni association ka réunion sen fɛ parce que an y'a jate minɛ k'an to kalandenya la wagati min na an filɛ ka fɛn min kɛ ou bien an filɛ nin ka hakilina min ta nin an ma se ka nin sɔrɔ an ka wagati la mais an y'a ye fɛn don a bɛ denmisɛnninw dɛmɛ pour que u ka se k'u ka kalan sankɔrɔta o sankɔrɔta o tɛ se ka kɛ dɔwɛrɛ ye cours de rattrapage ou bien cours de soutien ka se k'u dɛmɛ k'u niveau yɛlɛ pour que examen o passestaw bɛ se ka caya o de kɛra cours de soutien cours de rattrapage hakilina ye. donc a y'a daminɛ waati jumɛn na. an y'a daminɛ 2015 wagati la. 2015 wagati an y'a daminɛ o kɛra an ka cours de soutien cours de rattrapage san fɔlɔ ye. a san filanan o kɛra 2016 la. an bɛ 2019 la. an bɛ 2019 la. ɲinan y'a san sabanan ye. mais 2017 ani 2018 kɔnɔna la a ma se ka k'o la ka da lahala damadɔw kan. o lahalaw président de la république tun ye projet dɔ initié ko cours de remédiation o senfɛ an y'an ta ɲɔgiri parce que n'an ye jateminɛ kɛ an ta kɛdon n'olu ta kɛdon bɛɛ tun bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ an y'an ta to olu ye parce que o jamana ko ye puisque ne président yɛrɛ sera k'o hakilina sɔrɔ a ka ca Ala fɛ n'o ye association yɛrɛ hakilina dɔ ye an bɛ foli k'o baara la kosɛbɛ. bon an tɛ se k'a fɔ a y'an exactement a y'an dɛmɛ an ka objectif dɔ la. parce que aw ŋaniya y'o ye. voilà exactement. voilà c'est ça donc ɲinan ta in yɛrɛ a y'a daminɛ tuma jumɛn. ɲinan ta in an y'a daminɛ mars kalo tile 2 parce que an y'a ye ɲinan san kɛra san exceptionnel ye. perturbation caman kɛra grève caman kɛra o hukumu kɔnɔna la an y'a daminɛ joona fo ka na se juillet kalo tile 28 ma n'o kɛra a cours yɛrɛ kuncɛlen ye an ye kalo 5 ɲɔgɔnna de k'a la. donc aw kɔnn'a ma. an kɔnn'a ma kosɛbɛ. a y'a daminɛ joona. an y'a daminɛ joona o kɛra ɲinan n'o tɛ vacances kɔnɔna la an b'a organiser pour que ɔkɔlitaw la u ka se ka labɛn ka ɔkɔlitaw makɔnɔ ni ɔkɔli taara o k'a sɔrɔ niveau dɔ b'u la. kosɛbɛ donc a ye période jumɛn k'a la a y'a daminɛ mars fo ka na se waati jumɛn ma. an y'a daminɛ mars fo ka na se juillet ma mois de juillet. donc o b'a yira k'a fɔ k'a kuncɛra a ma mɛn. voilà kuncɛra a ma mɛn mais toujours n'an sera ka dɛmɛ sɔrɔ an b'a continuer kosɛbɛ. ka cours kɛ denmisɛnninw kunna. ka cours kɛ denmisɛnninw kunna ka niveau yɛlɛ. aw ka denmisɛnninw dɔrɔn de don wa Mamadu ni Bɔsi denmisɛnninw dɔrɔn de don ou bien a bɛ denmisɛnninw yɛrɛw concerné de. cours in Mamadu ni Bɔsi denmisɛnninw dɔrɔn tɛ parce que cours in sanni an k'a daminɛ fɔlɔ an ye communiqué k'a la ka se ka bɛɛ ladɔnniya o communiqué an y'o kɛ radio Mali la pour que o ko kɛ diffusion ye bɛɛ lajɛlen ka se k'a lamɛn. a communiqué kɛ réseaux sociaux kan an déplacera ka se lycéew ɔkɔlisow la ka communiqué k'a la k'a fɔ
association a bɛna na dɛmɛbolo ta k'a ɲɛsin aw ekɔlidenw ma pour que ka se ka aw niveau layɛlɛn pour que aw bɛ se ka examen sɔrɔliw bɛ se ka nɔgɔya aw ma. A ye mɔgɔ caman sɔrɔ. An ye mɔgɔ caman sɔrɔ. Ɲinan ta in jama kun ye mɔgɔ joli? Ɲinan ta jama kun ye mɔgɔ 124. Aw sera ka cours k'u bɛɛ kun? An sera ka cours k'u bɛɛ lajɛlen kun. Don o don wa? Don o don tɛ parce que n'i y'a jateminɛ don kɔnɔna la cours normaliw bɛ yen mais an y'an ta suganti kɛrɛnkɛrɛnnenya la alamisa wulada fɛ sibiri sɔgɔmada fɛ ka daminɛ 8h la ka taga midi la ani kari sɔgɔmada fɛ ka daminɛ 8h la ka taga midi la. Ayiwa ni cours ninnu bɛɛ lajɛlen an b'a dɔn k'a fɔ a ma nɔgɔn parce que i y'a fɔ cogoya min na a b'a kɛ week-end de kɔnɔ kosɛbɛ fo ka taa se jeudi après midi ma maa min na ni école tɛ yen donc a b'aw profiter ka cours kɛ denmisɛnninw kunna ka denmisɛnninw dɛmɛ. Ayiwa ko in yɛrɛ a tun bɛ cogo di de aw yɛrɛ tun b'a organiser cogo di est ce que cours ninnu bɛ kɛ tuma min na aw yɛrɛ bɛ kɛ yen wa? Cours ninnu bɛ kɛ tuma min na an yɛrɛ bɛ kɛ yen an ye a ko organiser donc ni cours bɛ kɛ san o san an bɛ association membre dɔ désigner o bɛ kɛ cours in directeur de projet o bɛ kɛ directeur de projet o bɛ charger a ko élaboration na kosɛbɛ mais superviseuru fana bɛ choisi donc n'olu bɛ jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ en même temps cours kɔnɔna la ekɔliden kɔrɔ dɔw yɛrɛ fana bɛ yen minnu mana to ka temps sɔrɔ wagati min olu fana bɛ taa tɛmɛ ka taa bɔ an na yen nɔ donc ka taa foli bila an ma donc ka message d'encouragement di denmisɛnninw fana ma donc cours tun bɛ k'o cogoya la. Denmisɛnninw yɛrɛ ye ko in faamuya cogo di ani min ye parents d'élèves ye est ce que mɔgɔw kun hakilina in diyara u ye? Hakilina in diyara denmisɛnninw ye kosɛbɛ a diyara parents fana ye parce que cours nin a nɔgɔyara denmisɛnninw ma donc cours in frais d'inscription ka nɔgɔ u ma n'i y'a ni cours privé min bɛ organiser donc enseignant fɛ n'i y'a ni o comparer ɲɔgɔn na i b'a ye nin ka nɔgɔ u ma kosɛbɛ donc a diyara denmisɛnninw ye kosɛbɛ donc pour que k'o sɛbɛntiya yɛrɛ cours bantɔ an ko denmisɛnnin ma k'u ka hakilina kɛ cours in kan donc cours in u ye hakilina jumɛn sɔrɔ a la u bɛ fɛ a ka yɛlɛma jumɛn ka don a la u bɛ fɛ ko baara ka taga cogoya min na donc an ye fɛn fɛn ka sɛbɛnni kalan an y'a ye u bɛɛ nisɔndiyara cours la ko vraiment ko cours tagabolo ka ɲi donc k'a ka d'u ye halisa cours in ka continuer maintenant ko hali ni a bɛ se ka tɛmɛ nin wagati an bɛ k'a kɛ wagati hakɛya min kɔnɔ hali n'a bɛ se ka daminɛ san daminɛ yɛrɛ o le kɛ an k'a fɔ k'an bɛ fo san ban wagati 3 mois 2 mois ma kɔnɔ k'a kɛ ko n'a bɛ se ka kɛ hali san daminɛ yɛrɛ la donc ko ka an k'o lajɛ k'o fara a kan donc o senfɛ an y'a ye k'a fɔ ko cours in ka diyara denmisɛnninw ye kosɛbɛ. E bolo nin bɛ se ka to parce que a bɛ fɔ ko min ye sisan denmisɛnninw ye niveau t'u la e bolo nin bɛ se ka kɛ sababu ye ka o niveau yɛlɛ? Nin bɛ se ka kɛ sababu dɔ ye k'u niveau yɛlɛ n'u ye cours de soutien ta ba la donc ka fanga d'a ma et puis a bɛ kɛ sababu ye fɛnɛ cours de soutien kɛ wagati b'a to u b'u sɛbɛn don classe kɔnɔ cours in yɛrɛ ma kalan ma école classe yɛrɛ kɔnɔ fɔlɔ pour que ka cours de soutien in nafa sɔrɔ n'u sera ka courage ni hakili sɔrɔ ka na cours de soutien in na donc o bɛ kɛ sababu ye u bɛ dɔ fara effort kan hali classe kɔnɔla fɛnɛ la donc a bɛ se ka kɛ sababu ye a b'u niveau renforcer. Ayiwa ɲinan président hakilinaw aw ka kumaw kɔnɔna na o b'a yira k'a fɔ aw tun bɛ min ye bagi aw tun intéresselen don o de la kosɛbɛ donc a kɛra bagi niveau de la? Ɲinan ta kɛra bagi niveau la mais don n'a nataw la an ka laɲini bɛ fɛ ka tɛmɛ bagi niveau kan puisque association in n'i y'a jateminɛ objectif belebele yɛrɛ ka Mali kalanko de taga ɲɛfɛ o hukumu kɔnɔna la an bɛ fɛ ka élargir ka tɛmɛ bagi niveau kan fɛn min ye DEF ye fɛn min ye CAP ye fɛn min ye BT ye même don n'a nataw la n'a sera ka yɛlɛ université yɛrɛ niveau la o bɛɛ ye association in ka hakilina ye en même temps k'a kɛ sur le territoire national mais o tɛ se ka kɛ ni moyen tɛ ni kasabiw tɛ o tɛ se ka kɛ o hukumu kɔnɔna la toujours association kɔni bɛ dayɛlɛ minnu bɛ fɛ k'an dɛmɛ justement nin baara in na en tout cas hakilina in kɔni hakilina ɲuman don il se peut que mɔgɔw bɛ yen nɔ mɔgɔ minnu n'a ka d'u ye effectivement ka
aw lasɔrɔ pour que ka se ka aw dɛmɛ nin baara in na i b'a fɔ aw yɛrɛ y'a fɔ cogoya min na aw ŋaniya ye de a ka continuer mais bon ko a musaka ko b'a la ɲinan ta yɛrɛ a y'a musaka ko kɛ cogo di enseignant ninnu jɔn b'u sara ok ɲinan ta musaka ko association de bɛ enseignant sara bon association yɛrɛ ka ressources n'i y'a jateminɛ association tɔndenw ani lycée Manumboji ɔkɔliden kɔrɔ an bɛ ci bila u ma u bɛ cotiser minnu bɛ bureau la minnu tɛ bureau la cotisation bɛ yen nɔ cotisation annuelle o ye mɔgɔ minnu tilara kalan na n'i ye Manumboji kɛ n'u tilara kalan na olu ka cotisation annuelle o ye 1200 ye mais minnu ye bac sɔrɔ k'u bɛ université la toujours n'u bɛ kalan na olu ka cotisation annuelle o ye dɔrɔmɛ 600 olu bɛ 600 de sara kalo kɔnɔ mais i bɛ taga jateminɛ tuma dɔw la dɔw bɛ wari sara mun yɛrɛ ka ca n'u ka cotisation ye parce que ka association bɛ ka baara min kɛ ko baara ɲuman don olu bɛ parce que hakilina in ka d'u ye voilà parce que hakilina in ka d'u ye voilà olu yɛrɛ bɛ se ka dɛmɛ wɛrɛ kɛ voilà dɛmɛ wɛrɛ kɛ mun t'o ye kosɛbɛ kosɛbɛ o fɛnɛ i bɛ taga jateminɛ quartier kɔnɔ ou bien dɔw fɛnɛ an lakodɔn olu fɛnɛ bɛ se ka an dɛmɛ cogo sugu wɛrɛ la wariko yɛrɛ sira fɛ kosɛbɛ kosɛbɛ mais o bɛɛ n'a ta mɛtiriw u fɛnɛ y'an faamuya u b'a dɔn k'a fɔ an ye association sigi kun an tɛ wari ɲini ye u fɛnɛ bɛ nɔgɔya k'an ye i bɛ taga sɔrɔ o mɛtiriw la lycée Manumboji mɛtiriw bɛ sɔrɔ a la mais mɛtiri wɛrɛ fɛnɛ bɛ sɔrɔ a la minnu tɛ lycée Manumboji mɛtiri ye lycée wɛrɛw mɛtiri n'an ni mɛtiri min bɛɛ la fɔ la parce que jamana in kɔnɔ bi bi in na bɛɛ tɛ sɔn acte citoyen ma mais vraiment mɛtiri caman bɛ yen nɔ u y'an ka hakilina faamuya u y'an tagabolo faamuya donc aw yɛrɛ bolo nin ye fasoden ɲumanya baara dɔw ye fasoden ɲumanya baara don parce que fɛn don fɛn min an b'a kɛ de façon bénévole an fɛn fɛn bɛ a organisation kɔnɔ wari de tɛ yen nɔ k'a fɔ aw bɛ sara nin na kalo kɔnɔ ou bien aw bɛ sara nin na semaine kɔnɔ ou bien aw bɛ sara nin na par heure mais an b'a kɛ parce que an bɛ fɛ ka jamana sankɔrɔta ni éducation ye kosɛbɛ kosɛbɛ ayiwa baara min filɛ nin ye ni aw b'a la nin waati in na a ye activité minnu kɛ i b'a fɔ ka kalanw boloda denmisɛnninw kunna n'an b'a fɔ ko cours de vacances fo ka taa se ka denmisɛnninw dɛmɛ minnu bɛ classe d'examen la an bɛ se k'a fɔ aw ye nafa dɔ ye a la parce que a ma daminɛ ɲina aw ko k'a y'a daminɛ nin y'a 3e édition ye donc Adama Sidibe i bɛ se ka i da don nafa dɔw la est-ce que a ye résultat dɔw sɔrɔ an ye résultat dɔw sɔrɔ san fɔlɔ la donc nombre d'élèves min ye cours participer donc ani nombre d'admis an ye k'a fɔ cours nafa dɔ yera a la hali n'a sɔrɔ an ka laɲini kun ye nombre min tɛmɛna a kun ka caya n'o ye kosɛbɛ nka an ye laɲini dɔw sɔrɔ an y'o nafa y'a la san filanan yɛrɛ an ye nafa y'a la kosɛbɛ kosɛbɛ parce que san filanan na ɔkɔliden minnu ye inscrit cours la minnu passera o la mention école cɛman ye mention sɔrɔ mention bien ni mention assez bien sɔrɔ o la donc o fana y'a nafa dɔ ye kosɛbɛ d'accord d'accord ayiwa président hali bi i bɛ se k'i da don nafako in na yali a ye résultat concret sɔrɔ est-ce que a y'a dɔn nombre de passants cayara wa aw yɛrɛ aw ka satisfaction bɛ niveau jumɛn na an ka satisfaction vraiment an bɛ ala tanu ka ala barika da parce que toujours cours yɛrɛ kɔnɔna la an dan tɛ ka dɔnniya dɔrɔn di ekɔlidenw ma an bɛ don kɛrɛnkɛrɛnna fɛnɛ k'a kɔnɔna la ko au niveau testé o bɛ an bilasira kosɛbɛ kosɛbɛ o bɛ mɛtiriw bilasira kosɛbɛ kosɛbɛ toujours lakini min bɛ ekɔlidenw kunna fɛn minnu b'u jɛ mɛtiri minnu bɛ cours k'u kunna olu bɛ se k'o dɔn o la o b'an bilasira o fɛnɛ kɔfɛ vraiment cours in a laɲiniw a bɛ ka bonya
a bɛ ka bonya denmisɛnninw b'a fɔ an ye kuma o kuma kuru in vraiment association ɲana olu ma olu tɛ se ka association sara sɔrɔ parce que olu bɛ ka kuru minnu ta n'a kun fɔra ko association tɛ vraiment a kun ka gɛlɛn connaissance caman kun bɛ yen u kun t'o sɔrɔ mais association bɛ ka seko n'a damayiraw kɛ k'u bɛ association fo mais toujours an b'a f'u ɲɛna nin tɛ foli ko ye an sigilen don aw ɔkɔlidenw de kama pour que ka se ka aw ka dɔnniya layɛlɛ faso baara don d'accord an bɛ jɛmukan in an b'a kuncɛyɔrɔ la yan'an m'an ko don ɲɔgɔn na aw ka welewelekanw ekɔlidenw yɛrɛ aw bɛ mun f'u ɲɛna aw bɛ mun fɔ parents d'élèves ye an bɛ welewelekan min se ekɔlidenw ni ekɔliden somɔgɔw ma o de ye u ka ekɔliden somɔgɔw k'u hakili to ekɔlidenw ka kalanko la donc ka denmisɛnninw ka kalanko ka suivi kɛ ka contrôler ekɔliko sira fɛ en même temps u seko ye fɛn min ye fɛnɛ musaka sira fɛ k'o don denmisɛnninw ka kalanko da fɛ o bɔlen kɔfɛ la an ka kuru in don an ka kuru in tɛ u bɛ se ka denmisɛnninw dɛmɛ kuruko la cogo min na pour que denmisɛnninw niveau ka renforcer u k'o kɛ parce que an y'a ye san damadɔ na Mali ekɔliko la perturbation bɛ to ka caya la ni grève ye kuma dɔ la donc ni denmisɛnninw bɛ kuru la kuru in bɛ kɛ sababu ye donc o bɛ perturbation in turu in combler dɔɔni donc an b'o ɲɛfɔ parents d'élèves ye maintenant k'a fɔ ekɔlidenw fana ye ekɔliden minnu mana chance sɔrɔ donc ka don kuru ninnu na u ka kuru ninnu ta sɛbɛ la u k'a ta ba la donc walasa u k'a nafa sɔrɔ kosɛbɛ ayiwa Koyita ko bɛ cogo di welewelekan jumɛn b'i bolo donc pour les parents d'élèves ani denmisɛnninw yɛrɛ parce que an b'a dɔn k'a fɔ a ma nɔgɔn ten o cogoya la kosɛbɛ parce que baara o baara yɛrɛ i b'a sɔrɔ difficulté dɔw yɛrɛ a bɛ dɔw yɛrɛ sɔrɔ donc min ye welekanw ye ekɔlidenw ani ekɔliden somɔgɔw an bɛ welewelekan minnu bila ekɔlidenw ma o ye toujours u ka courage de ta résultat ɲɛnama tɛ sɔrɔ fɛn fosi la ni courage tɛ n'u ye opportunité ye k'a fɔ k'o de bɛ na ko u dɛmɛ u ka sankɔrɔta la u ka fɛɛrɛ kɛ cogo sugu bɛɛ la ko opportunité saisi u kana négligence don a la k'a fɔ ko an tɛ kalan wagati la o an bɛ kalan wagati la o u ka opportunité bɛ saisi pour que u ka niveau ka se ka yɛlɛ o fɛnɛ kɔfɛ mun ye parents d'élèves ye parents d'élèves baara belebele b'u bolo parce que n'i ye jateminɛ kɛ tuma dɔ la parents d'élèves fan caman u bɛ ɲinɛ den ka kalanko yɔrɔ kɔ alors que parents de bɛ se ka den bilasira pour que ka den organiser wala den bɛ se k'a dɔn nin ye erreur ye nin tɛ erreur ye o ka ca Ala fɛ den u bɛ sankɔrɔta sɔrɔ u ka kalan kɔnɔna la ani denw parents fana u ka se ka denmisɛnninw to u kana k'u ninnu participer parce que dɔw tɛ sɔn effectivement denmisɛnninw waaye kosɛbɛ parents dɔw bɛ douter u denw yɛrɛ la hali an ka édition tɛmɛnenw la ani an ka ɲinan édition na an ye o gɛlɛya ni rencontré mais comme an ka association a organisé len don de telle sorte que ne mɔgɔ min bɛ inscrit an b'a ka numéro de contact ta dɔw b'u ka parent ka numéro di dɔw b'u yɛrɛ ta di ne y'a ye n'u mana cours la an bɛ téléphone ta an b'a u wele mun de y'a to i ma na cours la bi an bɛ bɛn dɔw parent an b'a i den a tɛ cours kɛyɔrɔ la bi mun de kama dɔn dɔw bɛ sɔrɔ k'a fɔ u b'a kalama mais dɔw bɛ sɔrɔ k'a fɔ u t'a kalama ko mais k'u bɛna u ka précaution ta an b'o welewelew bila parents ma toujours. D'accord, donc ni mɔgɔ min bɛ fɛ k'aw yɛrɛ lasɔrɔ bon ne mɔgɔ min bɛ fɛ k'an lasɔrɔ an ka association an sigilen don Sebeni kɔrɔ n'o bɛ commune Kati fɛ en même temps contact bɛ yen nɔ téléphone numéro bɛ yen nɔ an bɛ sɔrɔ olu la o téléphone numéro 76 14 20 33 ani 66 14 20 33 ne ye mɔgɔ fɛn fɛn weleli kɛ o numéro ninnu na an bɛ sɔrɔ o la su fara tile kan. D'accord.
Merci beaucoup. Merci Bouakar Koueta et Migné, Association des anciens élèves de lycée Mamadou Mbouach et Onyemoroye, Watase Adama Sidibema, le secrétaire à l'information et l'association Nkonnana. An bɛ aw fo an bɛ tɔnden an b'a membre bɛɛ lajɛlen fo fɛn fɛn bɛ k'an na jɛ nin wagati in na an bɛ an ka min ye thème de spectateurs ye u bɛ fan bɛɛ fɛ an bɛ u fo k'u waleɲuman dɔn n b'a yira aw la k'a fɔ nin tun ye ani min ye lycée Mamadou Mbouach ekɔliden kɔrɔw ye u farala ɲɔgɔn kan u bɛ baara min na hakilina in ka ɲi kosɛbɛ sabu ka d'a kan a b'a to denmisɛnninw min ye u ka kalankow ye a bɛ se ka sinsin cogoya min na sigida kɔnɔna na an bɛ u yɛrɛ fo la an b'u fo ka o cɛsiri la an bɛ aw yɛrɛ fo aw ka filɛli la ni Ala sɔnna k'an bɛɛ da ɲɔgɔn ye nka yan'o cɛ n bɛ équipe de production fo min ye Mali kɔnɔ Mali kɔ kan téléspectateur fɛn fɛn bɛ ka thème de la nin wagati in na an b'aw bɛɛ lajɛlen fo ni Ala sɔnna ma an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛ wɛrɛ kan ani fasoden ɲuman wɛrɛw walasa k'u ka misaliya kɛ u ka baara kɛ misaliya ye mɔgɔ wɛrɛw ma minnu sigilen don hali bi k'u tɛgɛ da u sen kan walasa bɛɛ lajɛlen bɛ se ka dɛmɛ don jamana ma faso ma i ka cogoya la i se la donc o de y'an ka laɲini an b'a fɔ k'an bɛn waati wɛrɛ